नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानापी चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी नियंतु एवं आपण केउ स्थान वीडियो टी देखुछंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबाकू भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रही सुभद्रा रे एका बेले मिलिबो 15,000 टंका। मार्च 8 तारिख अर्थात महिला दिवस रे मिलिबाकू जाउछि द्वितीय पर्याय सुभद्रा किस्ती। कोटिएरु ऊर्ध्व महिलांक खाता को एका बेले आसीबो सुभद्रा योजना टंका। एनै मुख्यमंत्री मोहन माझी मध्य ट्वीट करी सूचना दैछंती। केवल सेतिकी नुहे आसंता मार्च 6 तारिख रे प्रथम किस्तीर पंचम पर्याय टंका खाता को आसीबो। पूर्वरु मोट 98 लाख महिलांक खाता को सुभद्रा टंका आसी सारिछि। तेबे आउ किछि महिलांक खाता को 6 तारिख रे सुभद्रा टंका आसीबो। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछंती जो माने मार्च 31 भितरे आवेदन करिथिबे राखी पूर्णिमा रे एककालीन 3टी किस्ती रे टंका पाइबे अर्थात 15,000 टंका खाता को आसीबो। परवर्ती खबर रही बस स्टैंड रे सुटकेस भितर मिलिला कांग्रेस नेत्री मृतदेह। हरियाणा रे पौर निर्वाचन दिन रोहतक दिल्ली राजपथर सांपला बस स्टैंड निकटरे जने महिला कांग्रेस कर्मी मृतदेह मिलिबा परे उत्तेजना प्रकाश पाइछि। महिला युवा कांग्रेस पदाधिकारी नाम हिमानी नरवाल जे कि पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडांक गड़ रोहतकर बासिंदा अटंती। सांपला बस स्टैंड निकटरे एक बड़ नील सुटकेस रे महिलांक मृतदेह मिलिथिला जहा परे सांपला पुलिस स्टेशन को सूचना दिया जाइथिला। तांका बेकरे एक स्कार्फ गुड़ा होइथिला एवं तांका हातरे मेहंदी मध्य लागिथिला। परवर्ती खबर रही बेंगलुरु रे ओडिया होटल मालिकन को कन्नड़ व्यक्तिंक धमक। कर्नाटक रे भाषा विवाद दिन को दिन उग्र रूप नेउछि। विशेष करी बेंगलुरु रे एहा अधिक देखा जाउछि। बहु सांस्कृतिक जनसंख्या पई जनाशुना शहर रे एहार प्रभाव अधिक देखा जाउछि। स्थानीय भाषा शिखिबा एवं स्थानीय संस्कृति को सम्मान करिबा प्रशंसनीय किंतु बाहर लोकन को सेमानंकर भाषा एवं संस्कृति त्याग करिबा को बाध्य करिबा अत्यंत निंदनीय। जदियो रेस्टोरेंट रे पूर्वरु एक कन्नड़ साइन बोर्ड अछि सही व्यक्ति जुक्ति दैछंती जे से बेंगलुरु रे ओडिया किंबा अन्य कोनोसी भाषा रे साइन बोर्ड लगाइबाको अनुमति देबे नाही। परवर्ती खबर रही सरकारक बड़ निष्पत्ति एणिकी पुराना गाड़ी को मिलिबनी पेट्रोल। दिल्ली रे पुराना गाड़ी को मिलिबनी तेल। 15 वर्षर पुराना गाड़ी को नहीं दिल्ली सरकार एक बड़ घोषणा करिसेंती। पेट्रोल पंप रे एभली जानवाहन को आउ तेल दियाजिब नाही बोली सरकार कहिसेंती। दिल्लीर परिवेश मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कहिसेंती जे मार्च 31 परे दिल्लीर पेट्रोल पंप रे 15 वर्षरु अधिक गाड़ी को तेल दियाजिब नाही। जातीय राजधानी रे वायु प्रदूषणर मुकाबिला लागि अधिकारींक सह एक बैठक परे सिरसा कहिसेंती जे सरकार जानवाहन जोगु हेउथिबा प्रदूषण को रोकिबा पई कठोर पदक्षेप नेबाकू जाउछन्ती। परवर्ती खबर रही कॉपी चेक करिबा बहाना रे अनुपयुक्त भाव स्पर्श कले शिक्षक। परीक्षा समय रे मंद उद्देश्य रखी कॉपी जांच करिबा बहाना रे शिक्षानुष्ठानर जने शिक्षक तांको अनुपयुक्त भाव रे स्पर्श करिबारु ओडिशार केन्द्रापड़ा जिल्लार पट्टामुंडाई कॉलेजर जने जुक्त 2 वाणिज्य छात्री आत्महत्या करिथिबा अभियोग होईछि। एही घटना अंचल रे व्यापक उत्तेजना सृष्टि करिछि। पट्टामुंडाई ग्रामांचल थाना रे छात्रींकर मांक द्वारा दाखल करा जाइथिबा अभियोग अनुसार से फेब्रुआरी 19 तारिख रे परीक्षा देइथिले। एही समय रे कॉपी जांच पई नियुक्त जने शिक्षक भूल उद्देश्य रे रखी जांच करिबा बहाना रे तांको बाहर को डाकिथिले। एहा परे तांको शरीरर संवेदनशील अंश को स्पर्श करिथिले। परवर्ती खबर रही दोल पूर्णिमा रे वर्षर प्रथम चंद्र ग्रहण। चलित वर्ष गोटिए मासरे सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण लागुछि। वर्षर प्रथम ग्रहण विषय रे कहिबाकू गले वर्षर प्रथम ग्रहण 2025 मार्च रे हेबाकू जाउछि जहा एक चंद्र ग्रहण हेबो। वर्षर प्रथम चंद्र ग्रहण 14 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा दिन हेबाकू जाउछि। एही ग्रहण मार्च 14 तारिख सकाळ 9:29 रे आरंभ हेबो एवं अपराह्न 3:29 रे शेष हेबो। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण दिन बेले हेउछि तेणु यह भारत रे दृश्यमान हेबा नाही एवं कौनसी सूचक मध्य हेबा नाही। जो स्थान रे चंद्र ग्रहण दृश्यमान हुए सेठारे सूचक वैध अटे। जेहेतु चंद्र ग्रहण भारत रे दृश्यमान हेबा नाही तेणु एठारे चंद्र ग्रहण देखा जिबा नाही। परवर्ती खबर रही जोरदार हेबा भारत पाकिस्तान मुकाबिला। खेलिबे जसप्रीत बुमराह सुमन गिल बाद पड़िबे संजू सैमसन। गोटिए वर्ष रे भारत पाकिस्तान को क्रिकेट मैदान रे बारंबार देखिबार सुजोग विरल निश्चित। 2025 मसीह रे एकाधिक बार भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबिला देखिबार संभावना रही। निकटरे अनुष्ठित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रे भारत पाकिस्तान मुकाबिला देखिबा को मिलिला। आगामी सेप्टेम्बर रे खेला जिबो एशिया कप 2025। उक्त कप हातेइबा पई 8टी दल मैदान को ओह्लाइबे। एशिया कप 2025 तालिका रे अछंती भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउदी अरब, हांगकांग और नेपाल। 2टी दल रे 4टी लेखाएं टीम रहिबे। परवर्ती खबर रही बिना परीक्षा रे मिलिबो सरकारी चाकरी। केंद्रीय विद्यालय रे बाहरिला नियुक्ति सुजोग।
ସୁଯୋଗ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଳିପାରିବ ଚାକିରି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଗତି ବିହାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 2025 ମସିହା ପାଇଁ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟାରୁ 12ଟା ଯାଏଁ ହେବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଅରିଜିନାଲ କପି ଏବଂ 2ଟି ରଙ୍ଗୀନ ପାସ୍ ଫଟୋ ନେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କାଠ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ଚମ୍ପୁଆ ଫରେଷ୍ଟର ସୁନିତା ବାଘେଲଙ୍କୁ ଚମ୍ପୁଆର ବଦଳି କରି ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। କାଠ ବେପାରୀ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ବନାଞ୍ଚଳରେ ୟୁକାଲିପଟାସ ଓ ଆକାଶିଆ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇ କାଠ ବେପାରୀମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟୁଥିବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ କାଠ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟର ସୁନିତା 8,000 ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଏବଂ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଫୋନ ପେରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କହୁଥିବାର ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଉପହାର। ଯଦି ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗହମ କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2,600 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହାର ଦିନକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 4ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 97 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନପିସିଆର ଠିକ୍ ହୋଇଥିବାରୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି କୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ବିଜେଡି ଆଉ ନଥିବ, କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଆଉ ନଥିବ ବିଜେଡି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଜେପି ଏକ ହୋଇକି ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଧାୟକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ କଥା। ବିଧାୟକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଠିକ ଭାବରେ ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷରେ ଯାହା ହୋଇନଥିଲା ହୋଇଛି। ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେଡି ସଫା ହୋଇଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ବିଜେଡି ନଥିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ନବଦାସ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଦୀପାଳି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ କରିବାକୁ ନବଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବିଜେଡି ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ। କହିଛନ୍ତି ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ଯିଏ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 5 ବର୍ଷର ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବଲିଉଡର ବିବାଦୀୟ କୁଇନ୍ ଭାବରେ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ସବୁବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବଲିଉଡରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 2020ରୁ ମଣ୍ଡି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କର ଗୀତିକାର ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତରଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତର। ଏବେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହ ଫଟୋରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା ଏବଂ ଜାଭେଦ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିବା ମାନହାନି ମାମଲାକୁ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନେଇଥିଲେ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଆକ୍ସନ ନେବୁନି। ପାଖାପାଖି 80,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଫେରାଇଲେଣି 12,000ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଡ। ଏବେ ବି କାର୍ଡ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସେଥିରୁ 4,500 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 3ରୁ 4,000 ଲୋକ କାର୍ଡ ଫେରାଉଛନ୍ତି। 4 ଲକ୍ଷ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡ ବି କଟା ଯାଇଛି। ନିଜ ଆଡୁ କାର୍ଡ ଫେରାଇବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର ଏବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି
ପଛୁ କାର୍ଡ ଫେରାଇ ଦିଅ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।